شالوم سلام أملاخ بكريستوس يسوس نعخاتكم من بيتكم من يخون حزب أملاخ كميك أن يخون بأي وجن كله شالومي زمير أملاخ استمسجن يخون بأخاتكم دماكم أمهانو رجز أني أملاخ مسجن يسوس كريستوس قويتاي لو مدمانتا جميرنا يزلنا حسب تأجا مالت أنتي مالت يزبل تمرتينا تخطاتالي نمهار زلنا أملاخ مسجن تأجا ترجمو تصبغ يرمتان كردأنا تأجا زبحال قال كنسمع كلنا وي كنا نبب كلناسي رديئة أملاخ نحرة أملاخ فقر أملاخ مخانو كم أون وهبت مخانو زخبر وهبت مخانو رئينين يرنا أملاخ مسجن تأجاون كال ترجموها أنت رئينان يرنا حتى كتجبرسي زيت تبابع إن كان كتجبر نخي تجبر زدقف حيل مخانو رئينان يرنا تأجاها صدق أملاخ مخانو رئينان يرنا إزغلو أبز حلفة كل تبارت مهيري يلغو أتهم زي رأخمو تملسكم كترئيوا بزاكات أمزغة حساسبكم فتم مغنياتو كما جمران دحر رئيناي إنا تبقى زغنا رديت كنحز نخيل إلي رداء أملاخ مسكن تأجا نوعينا هنقص الحجي تأجا مالتي انتي مالتي هاليلويا what's grace وهبتي بروخات وهبتو خا واغا زتخفلو وهبت حدا سب هيوتو زخفللو تأجا أملاخ تقليتو نخل سب دما انتي امتقيلنا مدحان امتقيل يسوس كريستوس قويتايو كريستوس يسوس أمسكال كسكال كله نعلم منو كم تسغله قال أملاخ ينقرنا مصحف قدس ينقرنا زمير أملاخ استمسكن يكون سلازي نتأمين يلوزو تقبلو زبله خا انتي يدخونو له أبهيوتو إنا نرئزن لنا اتمدحان اتتأقاقن نعلم ملئو እግዚአብሔር በወዱ ጌሩ እንታይ ጌሩ መድሃን ጌሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይታይ ስለዚህ ጸጋ እንታይ ማለት እዩ ኢና በበሓደ ንሪኦ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይታይ ብምቕጻል እስኪ ካለኸ ጸጋ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ካሎም ማዕንትኻ ሓደ ሰለስተ ዝኾነ ሓሳብ ክንሪኢና ምክንያቱ በብቁርብ ጌርና ተሪኢና ኢና ጽቡቕ ጌርና ክንሕዞ ንኽእል እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ብጊዜ ወሲድና እቲ ዝቦኩም ዘለኹ ጥቕሲ ባዕልኻትኩም ከድኩምውን ከተንብብዎ በዛ አጋጣሚ እዚ كمحصنكم يفلتو مخنياتو بعلخا ختنببو خلخا اب لبخا يزترف صبو زغونه مغلاص دما يزهبكا املاخ مسكن اتا قصيلنا نري انبار بصقا املاخ اينا انتي غيرنا تصويعنا يسوس غويتايو صاوعيتنا نبعلوسي صقا املاخ يبروخات املاخ كصوعنا خلو نابز مدحانزي نعو خبلنا خلوسي ازون انتي بحال صقا praise god صقا املاخ يبحال انبار زتتصوعنا له እግዚአብሔር ዝጸውዓናውን ጸጋ ተባሂልዩ ዝጸውዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ቃል ከስመረለይ ዝኽእል ድማ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣበያሎ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 9 ሃሌሉያ እንታይ ይብለና ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 9 ኣምላኽ ኢሉ بفقاد رأسون بتب كريستوس يسوس قدم زمانات هاليلويا قدم زمانات علم التوهبنا تأجان أدحننا بقدس وعون وعنا انبر بجبرنا أيقونن يسوس كريستوس قويتايو كلير اللي جيرو أقميت قلنا له قلت بزخونة صحف هاليلويا انت يبلنا له أملخ بجزاء فقاده بفقاد رأسه ناتكا جبري ناتكا تصوم ناتكا تصلوت ناتكا ناب دبر مخادكا ناتكا تصبق سب مخانكا ويدما بروخ سب مخانكا ويدما تصبق مقوات تصبقي زي كونس ابلالو هاليلويا بفقاد رأسه بجزاء رأسه هاليلويا بمن بكريستوس هاليلويا بكريستوس يسوس قدم زمانات علم التوهبنا ጸጋን አድሐነና بقدس ጽዋዓኢኹም ዝተጸዋዕኩም ይልና እዚ ጽዋዓ እንታይ ኢሉ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይታይ ስለዚ ጻውዒትኪ እንታይ ይባሃል ጸጋ ይባሃል ኩሉ ካብኡን ኩሉ ብኡን ታስዋኢና ክብሪ ንዕኡ ንህብ ካባና ዝኸውን ነገርሲ የብሉ ይድብል ደለኹ ብዛዕባ ጸጋ እንድሕጽብ ጌርኩም ሒስኩም ንኾንኩም ህዝቢ አምላኽ ጻውዒትና ንባዕሉ ክንድሕነ ዝጻውዒት ዝኸርብ ከሎ እግዚአብሔር ሲ ካብ ገዛ ርእሱ ካብ ሰናይነቱ ካብቲ ምሕረተኛ ምዃኑ ካብቲ ፍቕሪ ምዃኑ ዝተላዕለ እምበር ንሕና ብዝገበርና ግብርስ
ኣይኮነን ስለዚህ ናተይ ናታትኩምን ኢድሲ የብሉን ኤድብል ዘለኹ ቃል ኣምላኽኩም ስለዝብለና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ወዱ ክጽሕፈሉ ከሎ ብዛዕባ ጻውዒትና እዚ ቅዱስ ዝኾነ ጻውዒት እንታይ ምዃኑ ጸጋ ምዃኑ እዚ ጽሕፈሉ ዘሎ ስለዚህ ጻውዒትኪ ጻውዒትካ ጻውዒትና ጸጋ ኣምላኽ ምሕረት ኣምላኽ ይብሩኻት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ቅዱስ ዝኾነ ጽዋዕ እዩ ዘኣምላኽ ዝጸውዒካ ሃሌሉያ ብመንገሩ ብወዱ ገይሩ በትኡንኮ ወዱ ገይሩሲ ንዓና ብዝምድሓን እዚ ንዓና ብዝብርሃን እዚ ንዓና ብዝዕረፍት እዚ ንዓና ብዝሰላም እዚ ሃሌሉያ ንዓና ብዝናይ ዘለዓለም ህይወት ምሳይ ሕብረት ግበር ምሳይ ሓደኹን ክብለና ከሎ ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ ብወዱ ገይሩ ጸዊዕና እዚ ድማ ጸጋ ኣምላኽ ይበሃል ብሩኻት ሃሌሉያ ንምካሕሉ ነገር ሲብልና ንይድብል ዘለኹ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር መካሕ ይልቃል ኣምላኽ ትምክሕትና ኩሉ ብኸውን እግዚአብሔር ብገዛእ ፍቃዱ እዩ ንወዱ ሂብዎ ንወዱ ኣብ መስቀል ክሕምሽሾ ከሎ ብሩኻት እዚ ጸጋ ኣምላኽ ይበሃል ንዓይ ንዓኻትኩም እናርኣየ ምድሓና እናርኣየ ነቲ እንኮ ወዱ ኣብ መስቀል ክሕምሽሾ ፈተወ ይብለና ቃል ኣምላኽ ምሕረት ኣምላኽ በዚ ንርኢ ፍቅሪ ኣምላኽ በዚ ንርኢ ብሩኻት ስለዚህ ጻውዒትና ጽዋዓኻ ጽዋዓኺ ጽዋዓና ጸጋ ኣምላኽ እዩ ዝብል ዘለኹ ጽቡቕ ጽዋዓ ቅዱስ ጽዋዕ ድማ እዩ ጽዋዓና እምበር ግብርና ርዩ ኣይኮነን ግብርና ደኣሞ ፍንፍን ጨርቂ ኮይልዎ ኣብ ኢሳያስ ግብሪ ሰብ ንእግዚአብሔር በፍጹም ከስምሮ ይክእልን እዩ بجبر خريستوس جن هاليلويا عجيبو خريستوس بزجبره جبر جن أنا نسخاتكم من إزمر حنز خنركب كيلنا إزخات أجا أملاخي بروخات نسب بزجبره إخان السخا هيوت زل العالم تستمع أرزل لها نيزل العالم هيوت ناتو هيوت ذهبنا ناتنا موت ناتنا وردت زوسده خريستوس يسوس زي ناتنا وهبتنا إيماني صوعنا أغللنا هنرئي بلنا نفت صوعهم متملكوت كل هارب هولوس بروخات قدس زغنة صوعكو أخا تتصوعها هاليلويا سلازي بصقا أملاخ إنا تتصوعنا أتبل حسابنا كنرصني هنا قتلنا نريوخا بصقا أملاخ إنا ننبر زلونا هاليلويا بصقا أملاخ هيوتنا صوعتنا بصقا ايو مدحنا بصقا ايو ننبرخه بصقا praise God يسوس كريستوس غويتاي كاباخا تصعرو ነገር ኣብ ህይወትካስ የለን እድብል ዘለኹ ቃል ኣምላኽኩም ይዝብለና ብሩኻት ህይወትና ናብራና every day ክነብር ከለና መዓልታዊ ኣብዚ ምድረሲ ብሩኻት ብጸጉኡ ብምሕረቱ ብደገፉ ብመንፈሱ ምዃኑሲ ክንእመኖ ይግባእ ክንፈልጦ ይግባእ ብሩኻት መዓልታዊ ህይወትናሲ ጸጋ ኣምላኽ የሳግረና የበርታዓና يقومنا نجارات كما تخلو بروخات سلازي معالتاو هيوتنا كندحنا له طرح كايكون نصقا كنبرلو معالتاو ننبرسي اذا صقا املاخ زي الناس سلاسلنا انتنا انا فلطنا براديتون بحجزون نبر بناتك تغبرو نجر كم زي لنا تردعك بملؤ لبخا بقى نعنا توكلك حيلي نسخا ايخا تخلن نسخا ايخا زبصح كان ابزي نسخا ايخا تقصلنون نسخا ايخا نابلنا ابتناتو صقا امنا እግዚአብሔር صقا ሙሉ በሙሉ ሙወካል እዛ አንታይ ተባሂል ጽዋዕ صقا አምላኽ ሃሌሉያ ስለዚህ እዚ ዘለናዮ እዚ ንነብሮ ዘለና ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እዚ ንሓልፎ ዘለና ብናይ መን ረዲኤት እዩ ብናቱ ረዲኤት እዚ ኸኣ صقا አምላኽ ተባሂሉ ይጽዋዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ مزح حسابي زي دم أب قدامي قرنطوس لنا praise God قدامي قرنطوس معرف عسرته حمشته هاليلويا فقد عسرته انتي له هارب أولوس مسيلكم بروخات زب أملاخ اتزلخوا جنا بتصقى أملاخي زلخوا إله هاليلويا كاب كلاتهم زبزح دا تعركم بر اتنعي توهبة تصقو كنتو ايكونن هاليلويا إذا مساي زلوا صقا أملاخ دائم بر أنا كون إله
ንኸንቱ ጽዒረ ብላሉ ድኺመ ግን ዝነብሮ ዘለኹስ ብጸጉ እዩ ነዚ ኩሉ መከራ ዘሕልፈኒ ዘሎሲ ጸጋ ኣምላኽ እምበር ናተይ ጻዕሪ ናተይ ድኻም ናተይ ጉያ ኣይኮነን ዝሓልፎ ዘለኹስ ኢሉ ሙሉእ ብሙሉእ ሲ ኣብቲ ናይ ጸጋ ኣምላኽ ክእመን ከሎ ኢና ሃርያ ጳውሎስ ንሪኦ ዘለና ናኡ እንታይ ክገብር ክምካሕ ከሎ ዝምካሕ ዘሎስ ብምንታይ ብጸጋ ኣምላኽ እዩ ዝምካሕ ዘሎ ብገዛ ርእሱ ዝገበሮ ጉያ ኣይኮነን ዝምካሕ ዘሎ ኩልና ንፈልጦ ኮይና ታሪክ ሃርያ ጳውሎስ ሓቀይ ከምኡ ዝተገፍዐ ከምኡ ዝተኣስረ ከምኡ ዝተቐጥቀጠ ስጋዕ ሞይቱ ኢሎም ዝሓድግዎ ንወንጌል ዋጋ ዝኸፈለ እንታይ ከይብል ኣሎ ብጸጉ እየ ዘለኹ ሃሌሉያ ዝጀሃረሉ ነገርሲ የብለይን ኢሉ በቃ ኣነ ብዝፃዓርክዎ ነገርሲ ወላ ሓንቲ ዝኾነ ነገር የለን ናተይ ዝብሎስ የለን ኣነስ ጸጋ ኣምላኽ ኣይንዕቕን ኢሉ ሃሌሉያ ኣነስ ዝነብሮ ዘለኹ ብጸጉኡ ብረድኤቱ እቲ ዝተዋሃበ ጸጋ ከንቱ ይኮነን ኢሉ ሃሌሉያ ከሳግረና ኣምላኽ ጸጉኡ ብዝሕለየ ኣብዚ ዘለኹ ንዓኻትኩም ኮይነ ዘለኹ እንተ ተኣሰረ ካብ መጽሓፍ ኣየቋርጽ እንተ ወፀ ካብ ምስባኽ ኣየቋርጽ እንታይ ጸጋ ኣምላኽ ሪላይዝ ገይርዎ ኣስተውዒልሉ እዚስ ረድኤትካ እዩ ይብለሎ ንኣምላኽ እዚስ ምሕረትካ እዩ ይብለሎ ኣነ ኻባይ ኣነ ስለ ዝጎየኹ ኣነ ስለ ተዛረብኩ ይኮኑን ድሰምዑኒ ዘለዉ ቤተ ክርስቲያናት ድተክል ዘለኹ እንታይ ደኣ ጸጋ ኣምላኽ እቲ ዘለኽዎ ኢሉ ሃሌሉያ እዚ ዘለኽዎ እዚ ዝሓልፎ ዘለኹ ብጸጉኡ እዩ ኢሉ ጸጋ ኣምላኽ እዩ ዘንብረካ ዘሳግረካ ካብ ኩላቶም ዝበዝሕ ደኣ ጻዓርኩ ትኽክል ካብ ኩላቶም ዝበዝሕ ተገፍዐ ተኣሰረ ጻዓረ ግን ኢሉ እቲ ንዓይ እተዋህበ ጸጉኡ ከንቱ ይኮነን ዝተዋህበኒ ጸጋ እውን የሽርፎ እየ ዘለኹ ብላሎ ይጎይሎ ሃሌሉያ ብናይ መን ሓገዝ ብናይ እግዚኣብሔር ሓገዝ ነቲ ናቱ ጸጋኸ ኣይነዓቖን ንጸጋ ኣይነዓቖን ረድኤት ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ኣብ ደብዳቤታቱ ብምልኡ ዝነግረና ንጸጋ ኣምላኽ ከምዘይንዕቆ ብገዛእ ርእሱ ከምዘይጀሃር ሃርያ ጳውሎስ ንሕና ከዓ ንምክሐሉ እግዚኣብሔር ናቱ ጸጋ ስለ ዝሃበና ብጸጉኡ ብፍልጠትና ኣይኮነን ብሩኻት ኣብዚ ምድሪ ዘለና ብሰላም ወፂና ብሰላም ክንምለስ ብጥዕና ክንነብር እዚ ምሕረት ኣምላኽ ረድኤት ኣምላኽ ጸጋ ኣምላኽ ይበሃል ደው ኢልካ ተገልግል ዘለኻ ጸጋ ኣምላኽ በዚ ሒልካ ሓወይ ደው ኢልክ ተገልግል ዘለኺ ጸጋ ኣምላኽ በዚ ሒልኪ ሃሌሉያ ስለዚ ኣብ መዓልታዊ ንነብሮሲ እዚ ዘለናዮስ እንታይ እዩ ብጸጉኡ ኩሉ ካብኡ ኩሉ ብኡ እዩ ነዚ ኢና ብድድ ኢልና ንጎሆ ጸጋኻ እዩ በዚ ሒለይ ሞ ተመስገን ክንብሎ ዝግባአና ብሩኻት ጸጉኡ ተዘይድግፈናሲ ኣበይ መሃለኹ ዝብል ኣተሓሳስባ ክህልወና ኣለዎ ብሩኻት ጸጋ ኣምላኽ እዩ እንታይ ዝገብር ደው ዘብለካ ዝመፀ ተመፀ ክትሰግሮ ዝገብረካ ናቱ ጸጋ ናቱ ረድኤት እዩ ስለዚ ዘለናዮ ከዓ ብጸጉ እዩ ዝተጸዋዕናሉ ብጸጋ ይርኢና ያለና ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ንነብሮ ስጋዕ ጎይታ ጸዊዕና ንኸይድ ናብኡ ወይ ስጋዕ መፂ ዝወስደናሲ ብምንታይ ኢና ንነብር ብናቱ ጸጋ ብናቱ ረድኤት ብናቱ ምሕረት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ነዚ እኮ እዩ እንታይ ኢሉ ሃርያ ጳውሎስ ንወዱ ንጢሞቴዎስ ክመኽሮ ከሎሲ ሃሌሉያ ኣብ ጸጋስ እንታይ ግበር ኢልዎ ደልድል ኣውዶበል ኣበይ ኣብቲ ዝበረሃልካ ሓቂ ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ስራሕ ኣብ ጸጋ ደልድል ኢልዎ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 2:1 ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ደስ ስለ ትብለኒ ከንብባኤ ኣታ ወደየ ኢልዎ ማሃዶስ ኤላዲያና ማያ ሃሌሉያ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:1 ኣታ ወደየ እመኽሮ እዩ ዘሎ እምበኣርሲ ኢሉ በቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ጸጋ ደልድል እዚ ጸጋ እዚ ዘሳግረካ ዘኽእለካ ይብለሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ፕሬዝ ጋድ ኣብ ኣምላኽ ምጽናዕ ኣውዶ ምባል ኣብቲ ዝተወድኣልካ ናይ መስቀል እዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ስራሕካ ወዲኡ ናቱ ሓይሊ ናቱ ህይወት ናቱ ኸኣልነት ማእለያ ዘይብሉ ሓይሊ ኣባኻ ኣንቢርኹም ዘሎስ ኣብዚ ፈሊጥካስ እንታይ ግበር ደው በሊ ዝብል ዘሎ በዚ ንበር ደልድል ኢልዎ ሃሌሉያ ኣብ ጸጋ ዝደልደለ ሰብ ዝመፀ ተመፀ ክወድቕ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ሱር መሰረቱ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ
ኣብ ግብሩ ስለዘይ ይውከል ዘሎ ኣብ መዓልታዊ ህይወቱ ስለዚ ጸለኹ ኢሎም ማዓንቲ ጽቡቕ ነገር ውዕይ ጽቡቕ መዓልቲ ውዕይ ለለኹ ስለዚ ጾምኪኤ ነገር ሰሊጡ ደሎ ስለዘይ በለ ኣብ እግዚአብሔር ዝተወከለ ሰብ ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ደው ዝበለ ሰብ ሃሌሉያ ደኺሙ ኣይደክምን ካብ ዓወት ናብ ዓወት ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ ዝሰጋገር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ እንታይ እድብል ደለኹ ኣብ ጸጋ ደልድል ኢልዎ ኣነ ንስኻትኩም እንከ ኣብ ጸጋ ዝኽንድልድል ቃል ኣምላኽ ዝመኽረናን ዝነግረናን ሃሌሉያ ኣብ ጸጋ ዝደልደለ ኣብኡ ደው ዝበለ እንታይ ዝኸውን ዓወት ደለዎ ብሂወቱ በኣር ንነብሮ ዘለና እንታይ እዩ ብጸግኡ ዝተጸዋዕናሉ እንታይ እዩ ናቱ ጸጋ ሃሌሉያ ጽዋዕና ጸጋ እዩ ምንባርና ጸጋ እዩ ሃሌሉያ ኣብኡ ድማ ክንድልድል እዩ ሃርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ከም ዝጸሓፎ ንሕና ከዓ ካብኡ ንመሃር ዘለና ቃል ኣምላኽ ኣብኡ ደበሉ ኣብቲ ሱር መሰረት ኣብቲ ክርስቶስ ዝሰርሖ ነገር እንታይ ግበሩ ኣብኡ ደበሉ ምምላእ የድልዮን እዩ ሃሌሉያ ናትካ ትምልኦ ነገር የብልክን የብልናን ተተለስታይል ወዲእዎ ኣብኡ ግን ዓሪፍካ መንባሪ ትንብሩኻት ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ ጸጋ ምድልዳን ማለት ኣብቲ ክርስቶስ ዝወድኣልካ ዓሪፍካ መንባሪ ሞ ዓሪፍና ንንበር ኣብኡ ናብኡ ንወከል ብሩኻት ንስኸሳግረና ክንረኽቦ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሳልሰይቲ ሓሳበይ ዝሪኣ ናይ መወዳእታ ማለት እየ ጸጋ ዋላ እንተወደቕካ ኢሉ ዘልዕል ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ ኣታ ኣሜን 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 በልዎ ነዚ ቃል እዚ ጸጋ ኢለ ዋላ እንተወደቕካሲ ዘልዕል ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ዝድግፍ እዩ ተኽብል ጸኒሐ ኣው ምድልዳልሲ ወላ ነገራት እንተመጹ ወላ ማዕበል እንተተላዓለሲ ኣው ደው ብምባልካስ እንታይ ገብረካ ሓይሊ ይህበካ ክትሳገረሉ ትኽእል ሓይሊ ክትወጸሉ ትኽእል ሓይሊ ኣለዎ ጸጋ ናይ ምስጋር ሓይሊ ኣለዎ መዓዝ ናተይ ነገር ክውስኸሉ ኣብ ዘይበልካሉ ሰዓት ስለዚ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ፈተና ክገጥመካ ክእል ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዓለም ፈተና ይብልኩም ኣይበለን ኣለኩም ኢሉ ብፈተና ምስ ተሓልፉ ግን ኣነ ምሳኹም ኢሉ ሓቀይ ሃሌሉያ ኣይተሓልፉን ኢኹም ኣይበለናን ቃል ኣምላኽ ፈተና ኣሎ ብጥዕና ክኸውን ይኽእል ብፋይናንሻል ክኸውን ይኽእል ብደቅኻ ክኸውን ይኽእል ብኣገልግሎት ክኸውን ይኽእል ይኒምድ ብብዙሕ ነገር ክኸውን ይኽእል ግን ኣብዚ ኩሉ ክትሓልፍ ከለኻሲ ኣነ ምሳኻ እየ ጸጋ ኣምላኽ ኣሎ ዘሳግረካ ጸጋ ኣምላኽ ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ዝብል ዘለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ወላ እንተወደቕካስ ዘተንስእ ሓይሊ ኣለዎ ሃሌሉያ ዋው praise god እስከ ምሳሌ 24 ዘላ ቃል ብዛዕባ ጻድቕ ዝተነገረልና ሃሌሉያ 24:16 ምሳሌ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ብሩኻት እቲ ጻድቕ 7 ሰዓት ይወድቕ እሞ ይተንስእ 7 ናምበር ኣይኮነን ወላ እንተወደቐ ወላ እንተተፈተነሲ ዘተንስእ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ኣብ ህይወቱ ኣሎ ኣብ ህይወት መን ኣብ ህይወት ጻድቕ ነዚ ጸጋ ዝተረድኦ ነገር ክመጽእ ከሎ ዘበርትዖ ዘሰጉሞ ናይ እግዚአብሔር ረድኤት ናይ እግዚአብሔር ሓይሊሲ ኣመናሎ ኣባይና ባኻትኩምን ኣብቶም ጻድቃናት ነዚ ጽድቅ እዚ ኣሜን ኢልና ዝተቀበልናዮ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ኣባና ይዓይ ብሓይሊ ክንስጉም ዝገብረና ጸጋ ኣምላኽ እዩ ሓዘን ክገጥመና ክእል ሞት ምፍላይ ዘሎ እዩ ግን ተንሲኻ ክትነብር ዝገብረካ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ይብሩኻት ክትቅጽል ኣብ ህይወት ዝገብረካ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ረድኤት እዩ ስለዚ ጸጋ ኣምላኽ ዕሽሽ ኣይንበሎ ኣነስ ጸጋ ኣምላኽ ኣይንዕቕኒ ዘበሎ ሃርያ ጳውሎስ ብዘይብኡ ክንነብር ስለዘይንኽእል ንሱ ሓይልና ንሱ ክእለትና ንሱ ኩሉ ነገርና ስለዝኾነ እምበኣር ኣብቲ ጸጋ ንደልድል ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ጸጋ ንምንታይ ዝገጥመና ነገር ብሓይሊ ክንወጾ እንድሕር ኮይና ኣብዚ ጸጋ እንድሕር ዓሪፍና ጥራይ ስለዚ ጸጋ ኣምላኽ ኣይንዓቕኒ ክንተቐቢልና ከነኽብሮን ክንነብሮን ድማ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ክብለኩም ይፈቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሎማዓንቲ ነዘን ሰለስተ ሓሳብ እዚአን ኢለ ክውድእ ምክንያቱ በብቁርብ ክንሪኦ ስለዘለና ካለ ከዓ ኔክስት ዊክ ኣብ ዝመዘሎ ሶምን ሒዘ ክመጽእ ስጋዕ ዛ ሰዓት እዚኣ ግን ስለዝተኸታተልኩምኒ
ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ሻሎም